Alright guys, take out lang ako guys. Take out tayo ng ano guys, ng mayam yam ba, yam 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 yam. Do you yam yam yam. Pwede maikot pala doon. Doon tayo sa Jollibee guys. Jollibee ata yun guys. Kay Jabi. Jollibee. Ang Jollibee. Haloy maning trapika. Light 27, 28. Ay, excuse me guys. Ay. Mga driver ba? Not for hire. Bira, kaka-grade pa lang ipuput-put ka na. Pwede naman ako hindi mag-ano sa inyo guys. Ligo tayo diyon sa may ano, kanto-kanto guys. Okay. Magkuhan man tayo guys. Ano ba? Ay nako, dito na nga lang tayo. Gaya mo po diya, mo kuan ba? Apas. Ayun, si Jabi. Kita ko na si Jabi guys, si Jabi. Jollibee, si Jabi guys. Si Jabi. Gano'n kaya to? Drive-thru tayo. Drive-thru, dudong. Yum. Hi po, Jolly morning. Hi, ito fish chicken lang. Yes po. 2 piece chicken. Drinks po. No drinks. Without drinks, sir? Yes, without drinks. Palitan 2-piece chicken without drinks. Any additional pa, sir? Yan lang. Okay po, 163 lang. Okay, thank you. Yan. 163 lang. Okay. Thank you.
Ay, ay, ay. Drive thru si Dodong Edgar guys, kaya akit naman tayo dun sa unit. Kahapon ano lang tayo eh, tawag nito, street food lang tayo, Mami Paris, soft drinks. Ay Ginoo. $190 rin yung street food ko kahapon eh. Gusto kayo umigop lang sabaw guys, kaya masarap yung ihigop tayo ng sabaw ba. Dugay ang mapud niyo eh. Dugay lagi ning kuan ba. Ibig sabihin hindi naka-prepare yung ano guys. Hindi naka-prepare. Maharan. Ayan na. Lang po. Bayad natin sa parking niya. Ayan na guys, apas na tayo sa order nato guys. Off ko natin aircon kaya ayaw kong mahigop ng ano yung pan. Ay, ketchup, miss. Ay, ketchup. Ketchup po. Thank you. Para pag-akit mamaya, chorba na lang guys. Chorba papak ba? Bayad pa tayo sa parking. Mamaya 300 na. Oho. Okay, balik tayo sa ano. Balik. Sige, diretso lang. Sa BGC tayo guys, BGC guys. BGC. Green. Ikot tayo din eh. Dito naman tayo sa kabila kay walang U-turn. Diba may U-turn? Walang U-turn guys. Yan ang Landers guys. Oh, kita nyo naman Landers. Si Landers. Balik tayo. Diretso na tayong basement guys. Parking na. Parking tayo. Parking. Always calling. Just message. I'm driving. I cannot answer your call.
Sagot kita mamaya. Okay. Ganda ng ngiti niya. Busog na guys. Pag maganda yung ngiti. Nikki, ano to? Bigyan ng mga Nikki Robata. Pwede naman yan. You make turn to turn. Yan, yung sa bandang kaliwa, ano yan guys, Hyatt Hotel, Hyatt Residence. Gayaan lang. Park na tayo. Park tayo. Parking diretso guys, lower ground ng Landers BGC. Yan, no touch. No touch. Pili tayo na magandang parking din eh. Minsan paunahan guys. Di na ako kailangan magipag-unahan sa kanila guys. Yan, klaro ko lang to guys. Para sure ball kaayo. Mas magandang dito ako banda lang nagpa-park. Kasi likits dito tayo baka lugtok ang likod sa ding lunadan. Okay, gitna natin para pantay. Okay. Okay. Oh, yeah. Okay, thank you for watching. Bye-bye.